Lah irung pesek iki apa bener diarani keluargane Nabi? Kek kabeh-kabeh padha ngaku keturunane Nabi. Kok kadung dipegangi di ngalap barokah lah tibake gak barokah. Putune kenarok jangan-jangan. Nabi jujur pol jembar dodone gak nesuan gak ngamuan. Said Malik jembar dodone ngono kuwi lamun ngaku keturunan Nabi kan yo rada penak dipercaya tau. Kacang gak ninggal lanjaran. Lah barang sing ngaku-ngaku wong misuh-misuh. Babi, anjing. Ngamuan. Gek rapatek cerdas dalam menghitung nasab keberapa. Enek sing ngaku nasab 29. Ono sing ngaku nasab 28. Ono sing ngaku nasab 33. Ono sing ngaku nasab 38. Ono sing ngaku nasab 42. Enten maling ngaku nasab 50 piro. Nung podo-podo anak putune kekaceh iku kok. Siji ngaku 28, siji ngaku 38. Is kacek 10 nasab. Saman karo mbah yo te 4 nasab. Karo mbah canggah 5 nasab. Kalau mbah wareng 6 nasab. Kalau mbah udek-udek, kira 7 nasab. Kalau mbah gantung siwur, 8 nasab. Lagi podo-podo ngaku keturunannya kacai kok. Aduh mentok. Hal-hal demikian ini para rawuh mengundang pertanyaan. Jadi bener para to. Sing bener kuwi sing ndi to? Perlu pembuktian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Datang para sepuh, para masyayikh, para kiai, ugi pengurus NU, MBC Ranting Sendau, langkung-langkung Rais Suriah, saha sedaya jajaranipun. Mugi-mugi sehat, panjang yuswanipun, hasil dakwahipun, barokah murid-muridipun, diparingi rezeki ingkang cekap lan barokah. Amin, Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para jamaah, para santri-santri, matta'anallah wa iyyakum bitulil hayah wassihhah wal afiyah wal rahmah wal barakah wassalah wan naf'i lil ibadi wal bilad. Muga-muga sedaya dadi manfaat. Amin, Allahumma amin. Nyuwun sing teng lore masjid ampun omong-omongan. Mirengking mriki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, tibaan berjanji lalu burdah menika sholawatan yang sudah istiqomah mentradisi di Nusantara sejak ratusan tahun para rawuh. Kula ket alit ket zamane mbah-mbah nggih tibaan nggih wonten. Ngarak manten nggih ishari. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Kan ngoten toh?
Kan biyen ngoten niku. Lalu akhir-akhir ini kira-kira 10 tahunan yang akhir niki kebanjiran model solawat anyar. Nggih mboten elek wong solawat. Tapi kita nggak ada rumus al-muhafadzah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Boleh mendatangkan yang baru. Boleh mengambil yang baru. Monggo Kiai Warsito. Tapi jangan menghilangkan yang lama. Mriki. Mboten mriki kualat yang tiang santri mangke. Niki bolo-bolo jenengan kabeh niki. Bedangnya aja siji sing akeh ya. Kak kalu ngombe lan kula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula sambung alon-alon tapi gak oleh omong-omongan. Keranten materi niki penting ben ora dadi fitnah. Oleh sholawatan mendatangkan model maulid baru dengan syarat tetap melestarikan, mengistiqomahkan amalan utawi sholawatan sing wis biyen. Al-muhafadzah alal qadimis soleh. Tetap menjaga, melestarikan, mengistiqomahkan singkat biyen-biyen. Kalaupun mengambil yang baru, harus diyakini aslah. Harus diyakini baru itu harus lebih baik. Kalau ternyata mendatangkan yang baru tidak lebih baik, mending ra usah, mending ngopeni sing lawas mawon. Para rawuh, tidak mudah suatu bangsa menjaga melestarikan sholawatan ngantos ratusan tahun. Kados tibaan berjanji. Ketika ulama-ulama Afghanistan sing rame niki napa niki? Kok rame niki napa niki? Ampun rame-rame lek mboten penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika ulama-ulama Afghanistan rawuh teng PWNU Jawa Timur, terus kita pameri mahalul qiyam, enten terbangi ranca ishari. Niku nangis para rawuh. Cerita lek cara diterjemah, dahulu kami juga seperti itu. Tapi sekarang hilang. Indonesia keramat tenan. Sholawatan wis ratusan tahun ngantos sakniki. Saudi biyen nggih Ahlus Sunnah wal Jamaah sami. Tapi sekitar 150-an tahun yang lalu keterak Wahabi, hilang bororawu. Nah belakangan tibaan mulai rodok sepi, disaingi dijori sholawatan model yang lain. Sholawatnya mboten elek,
Tapi yang kita khawatir, jangan-jangan sholawat sing anyar kuwi ra kuat sampai 50 tahun. Kayak engko masyarakat waleh. Kadung ninggal berjanji sing wis atusan tahun. Kadung ninggal sholawat jedor sing wis tahun-tahunan. Kadung ninggal tibaan sing wis atusan tahun. Lah tibake sholawat sing anyar 50 tahun waleh. Diterusne waleh. Balik tibaan wis kadung lali. Akhire lawala rakonora kene bahaya. Ojo latah gampang dididit ono barang anyar ganti ojo. Membangun keistiqomahan ratusan tahun itu enggak mudah. Mila para rawuh, kula sak kanca senajan mungkin rada sepi awale, nggih tetep mawon tibaan aja sampai ilang. Wong niki wis istiqomah tahun-tahunan kok teng Nusantara. Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan dari pelaksanaan insyaallah model tibaan niku luwih maslahat. Sing bawa maca jamaah nggih nderek maca. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Maca kabeh ta? Lek tibaan niku. Nah sing model baru niku sing ning panggung ngene. Jamaah ini lo nonton wong sholawat. Ya arang-arang jawab. Mesakaken para rawuh. Ngoten niku mung ngetop kangge sing ning panggung. Mesakaken kangge jamaah kathah sing boten nderek maca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham boten ngenten iki? Nomor 3 para rawuh. Sholawat tiba, kula ini kebetulan dosen balaghah. Niku raose nilai sastra balaghah teng tiba niki pas. Yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah. Ngoten iki. Enak para rawuh. Mengalir alami. Yang lain niku diksi pilihan kata, pilihan saja, pilihan makna. Kula sebagai dosen balaghah ini kirang pas. Jadi karya sastranya, nilai sastranya lebih tinggi sholawat tiba, sholawat nyun sewu burdah, sholawat berjanji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, terus dari dulu tiba ini teng langgar-langgar, teng masjid-masjid, teng pondok-pondok free. Sing nglakoni warga, lamun jajan sing ngeteri jajan yo warga, dari warga oleh warga untuk warga. Tidak kok, oh tibaan itu majelis saya, ane sahibul majelis, moten. Benar-benar tibaan itu milik umat. Kados tahlilan itu milik umat. Ora kena iki majelis tahlil, ana sahibul majelis. Ora kena para rawuh. Nah yang model baru niku majelis maulid apa? Ana sahibul majelis. Terus kados UIN Malang Unisma ketika ngundang niku 100 juta para rawuh. Mboten fitnah wong kula ya dosene melok rapat dadak. Halo. Mboten sae niku apa yang untuk Rasulullah malah diklaim menjadi majelisnya dia. Dan ketika ada harga, nggih wong liya enten sangoni 200-an, kula lho.
Ana sing disangoni 500, kin penceramahe 1 juta. Plus kota amal go kabeh. Lah sahibul majelis oleh piro iku? Halo, aja nesu niki mengkoreksi kita sendiri. Samane udunen ditambani loro. Aja nyeneni sing nambani dokter malah mau idoni ora sida waras. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula saene dibakani ku kados tahlilan, manakipan, teng kampung wonten khususi. Lah enggak bisa diklaim jamaah Pak Warsito ngono ora kene. Ana sahibul majelis ora kene. Yus niku warga. Selamatan kampung bersih desa nggih warga. Enggak bisa dijual. Pokok selawatan kadang ono jajane kadang ora wis buyar ya buyar ngoten mawon. Nah, ngeten iki remene kula dibakani iki bukan barang yang bisa dijual. Karena bukan milik pribadi. Terus gara-gara iki sahibul majelis, ngaimane majelis iki sahibul majelis. Ngaimane majelis kan wakeh to teng Malang ngoten niku. Iki sahibul majelis sampai terjadi nyuwun sewu saingan rebutan jamaah. Sing wis melok kene ora oleh melok kono. Niku terkait dengan harga para rawuh. Lek sampai jamaah kene sing maune 20.000, garek 10.000, wah. Bahaya iki. Menurunkan standar. Niki menurunkan ngono kuwi. Tendere malah murah para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kek padha ahlu sunahe. Padha-padha klaim mahabbatur rasul. Kok iso saing-saingan rada panas-panasan rebutan jamaah. Lha kuwi kan wis golek donya niku jenenge. Lek dibaan mundak kathah mundak seneng, berarti ahlu sunai mundak gede. Langgar kono rame, masjid kono rame, wah mriki tambah seneng para rawuh. Sebab enggak bisa diklaim iki jamaah sopo. Niki kaum ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lajeng para rawuh, wong langgaran, wong alumni dibaan, yasinan, senajan mungkin enggak sempat mondok suwe-suwe. Niki dilalah secara enggak sengaja mungkin. Niki titik-titik suwe-suwe ya rada iso dadi ustad bareng. Dadi tenan ning luar Jawa, teng mriku iso dadi ketua cabang. Teng mriki mung mimpin dibaan mawon. Tenan teng Papua ketuane niku tiang babatan mrikone gadang lho. Apa kelurahan apa kuwi babatan Mbah Munir niku. Arjo Winangun. Bakul bakso ning kene. Ning kono pengurus NU. Sementara model majelis yang lain sing ewon-ewon. Sing awam ya panggah dadi awam. Ngalor ngidul nontoki wong selawat. Tapi berproses kene terus saya para rawuh. Mengke enten ngajine titik-titik. Niku lho dangu-dangu nggih malih rada ngustad. Apa ngustad e? Ya rada ngerti agama para rawuh. Insyaallah soal manfaate model dibaani luweh manfaat. Terus bukan hanya itu niki sing badhe kula aturaken. Tibaan niku enten ahlu sunai.
Di mana ahlu sunnahnya? Satu, kita niku yakin tawasul niku oleh. Apalagi tawasul wasilah dengan Rasulullah SAW. Begitu pentingnya tawasul, lek wasilah Nabi mungkin Nabi paring syafaat. Dan tawasul menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari, dinyatakan syirik, dinyatakan musyrik oleh Wahabi. Kalimat tawasul ini dimunculkan di bait pertama. Setelah ya Rabbi sholli. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Langsung tawasul. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Langono kuwi. Di hadis Sahih Bukhari. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Nek sampean krungu adzan, jawaban podo kalimat adzan. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tsumma shallu alayya. Mari ngono bersolawat ning aku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sebab besok sholawatmu iku najan aku wis sedo diperlihatkan oleh malaikat kepadaku. Kilo sholawatnya wong jetis Nabi ketua ranting iki. Ma'rudatun alayya. Summa salu Allah li al-wasilah. Mana ngono njaluk wasilah. Makane Maria dan tungane ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Halo. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Wa arju an yakuna huwa ana. Au wa arju an akuna ana huwa. Napa wasilah ini? Wasilah itu kedudukan tertinggi di surga. Satu-satunya ada posisi tok, nggak ada duanya. Dan saya Kanjeng Nabi optimis. Kalau sayalah yang berhak menduduki posisi tertinggi. Itu namanya wasi. Semakin tinggi posisi Rasulullah SAW, maka semakin banyak orang yang bisa disyafaati. Semakin banyak orang yang bisa ditolong. Menurut saya, Pak Lurah, wong jenenge mung Pak Lurah, iso nulungi warga ndau, ya mung siji loro, sowan bupati, nulungi wong 1000 ra iso wong mekur Pak Lurah. Tapi lek bojone bupati, sampean njaluk tulung ning bupati, kula nggih pun beres mungkin kula omong nih. Semakin dekat dengan pusat, dekengan pusat, maka semakin banyak bisa orang yang diselamatkan, ditolong. Saking dukure derajat wasilah Nabi. Sampai-sampai ono wong Islam dosane sak gunung. Wa wajadnahum minadz-dzunubi ka'amsalil wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Kula tingali amale dan togel, miso, rasan-rasan, apa maneh? Omben, koplo, apa maneh? Dosane sak gunung, Gusti. Ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah. Tapi wong-wong kuwi senajan dosane sak gunung, tasik Islam Gusti. Tasik nyekeli syahadat Gusti. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Terus Allah dawuh, demi keagungan dan muliaku,
La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ya a'azza jawahiril uqud wa khalasata iksiri sirril wujud sak teruse. Saking hebat Kanjeng Nabi derajate paling dhuwur. Wong duwe syahadat tok iso ditulungi, disafaati, iso mlebu swarga. Mbah Yahya mlebu swarga wajar. Mbah Azim, Mbah Rohim, Mbah Rahman mlebu swarga wajar. Lelek Marzuki iso mlebu ya aneh para rawuh. Iku mlebu teko ndi Marzuki wong mlebese kaya ngono. Tibake disafaati Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tibaan pertama wis tentang tawassul. Yang kedua, Syiah itu hanya menerima Ahlul Bait. Hanya mencintai Ahlul Bait. Hanya mau mendoakan Ahlul Bait. Hanya mau terima hadis riwayat Ahlul Bait. Niku Syiah. Khawarij hanya mencintai sahabat, hanya percaya pada sahabat, hanya terima hadis riwayat sahabat. Wong sing nerima hadis teko Ahlul Bait tok, dia akan menolak ribuan hadis riwayat sahabat. Lah ngono kuwi salah. Sebab amanat Al-Qur'an, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Enggak boleh ada hadis dibuang, pokoknya sahih. Syiah dengan hanya menerima Ahlul Bait, menolak ribuan hadis riwayat sahabat, kui ingkar sunnah. Khawarij dengan menolak Ahlul Bait, menolak ratusan hadis riwayat Ahlul Bait, kuyo ingkar sunnah, salah. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah niku Ahlul Bait nggih, sahabat nggih. Ahlul Bait dicintai, sahabat juga dicintai. Ahlul Bait diterima, sahabat juga diterima. Ahlul Bait ditungakno, sahabat juga ditungakno. Hadis riwayat sahabat diterima, hadis riwayat Ahlul Bait juga diterima. Niki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tibaan para rawuh Ahlul Bait ditungakaken, anak putune Nabi ditungakaken, sahabat uga ditungakaken. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Ya Allah, ridhoilah para sahabat, ridhoi pula anak cucu Kanjeng Nabi Sulalah. Halo. Ngeten niki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gelem Ahlul Bait tok, tolak yang lain kuwi Syiah. Gelem sahabat tok, tolak Ahlul Bait kuwi Khawarij. Tibaan sahabat ditungakne, Sulalah anak putu Nabi yo ditungakne. Piye mang? Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis Sulalah. Tibaan niki kita pilih satu, istiqomah ratusan tahun, ojo sampai istiqomah niku hilang. Nomor loro, podo mocone, sing bawa moco jamaah yo melok muni, kan ngono to? Oleh ganjaran bareng-bareng ngono lho. Halo. Nomor 3, mengandung ajaran tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah niku lek selawat ngene. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ngono tok. Ora gelem wa sahbihi, ora gelem. Lah sampean kadang diwuruki ngono ya ora roh lek ngono kuwi. Kadung usum ta? Ayo. Usum ora? Usum.
Tapi jenenge mriki wong bodoh ya ora roh lek ngono kuwi. Lek ngono kuwi tradisi Syiah. Tang pundi-pundi ngono. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Piye? Wa ala alihi. Ngono tok ta? Masa Abu Bakar ramok dongane. Ngono lho mestine. Piye lek Ahlus Sunnah piye? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ngono. Makanya dari awal tak kon iki rungokno penting. Ben ora dadi fit. Lah kula nerang ning ngene dituduh benci Ahlul Bait iki piye? Sopo sing ngarani Marzuki Geding Ahlul Bait ini? Ahlus Sunnah para rawuh, ojo sahabat tok tanpa Ahlul Bait, ojo Ahlul Bait tok tanpa sahabat. Wadua cangkreng metur. Ya kudu dua-duanya. Pun. Lah kok menyebutnya sahabat dulu? Kok enggak Sulalah anak cucunya Nabi dulu? Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara sahabat itu ada person-person orang-orang yang kemuliaannya di atas Ahlul Bait. Levelnya ketika itu langsung di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa kuwi? Abu Bakrin, bawahnya Umar bin Al-Khattab, bawahnya Utsman bin Affan, bawahnya baru Ali bin Abi Thalib. Sama nek keyakinan ngono Ahlus Sunnah. Nek sampean ra ngono rodok Syiah didik-didik. Ya kudu lilo wong Ahlus Sunnah ta. Warda anis sahabah. Sahabat didhisik nek krana ene Abu Bakar, Umar, Utsman. Ene Ali. Barulah nyebut anak putune Nabi. Ya Rabbi warda anis sulalah. Terus sahabat niku bendina kumpul Nabi. Dididik Nabi langsung. Kadang daharan bareng, keroyokan talaman ya bareng Kanjeng Nabi. Salat sing ngimami ya Kanjeng Nabi. Krungu khutbah sing dawuh ya Kanjeng Nabi. Ngamini donga sing donga ya Kanjeng Nabi. Lara sing ngidoni ya Kanjeng Nabi. Sahabat senajan dudu anak putune. Tapi krana ngono kuwi para rawuh mula masahnya koneksitas yo. Langsung dan nyata nih ya dadi wong top tenan Abu Bakar, Umar, Utsman. Sementara menawi Sulalah anak putu enek sing ketemu Nabi langsung Siti Fatimah, Hasan Husain. Tapi tiba tengene cucu Said Ali Zainul Abidin. Ya cucu tok kok cucu buyut. Ya buyut tok tapi mboten nate kepanggih Mbah Yute. Turun rolas, ya turune Nabi tapi ra tau ketemu Kanjeng Nabi. Sementara Abu Bakar bendino jamaah sholat didawi dahar bareng, kadang ya disuwuk bareng. Mangapa? Nyebute sahabat didhisikne sebab ada man huwa afdalun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat ada orang yang posisi derajat levelnya sangat mulia di bawah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamaden itu niki Ahlus Sunnah tibaane pas wis. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sahabat niku para rawuh berjasa menulis Quran.
Lek sahabat kau lecehkan, sahabat kau suudoni, sahabat kau tuduh-tuduh nggak jujur, sahabat kau tuduh-tuduh khianat, engka mongko sing nulis Quran kui, sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, ini orang-orang yang nulis Quran. Lelek kui kredibilitasnya kau ragukan. Ora patek mau percaya. Engka mongko mereka lah yang nulis Quran. Suwe-suwe sama neng Quran ya ora patek percaya. Quran itu sing nulis sahabat. Sahabat itu mau anggap tukang ngapusi. Ya jangan-jangan Quran ini ya gorok. Ngono suwe-suwe. Kalau kepada Al-Quran yu ragu, entek imanmu wis. Sebab meyakini kebenaran Quran 100%. Itu rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, keyakinanmu tentang orisinilitas Quran, keyakinanmu tentang kebenaran keaslian Quran rungkat ketika kamu tidak yakin lek sahabat niku jujur. Ketika kamu tidak yakin lek sahabat niku amanah. Paham napa mboten? Ojo kaya Syiah nuduh-nuduh sahabat ngawurai. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus zaman Abu Bakar jadi khalifah. Proyek pertama, bukan proyek gawe patung. Proyek pertama, proyek membukukan Quran. Mumpung sahabat-sahabat yang dipercaya oleh Nabi nulis wahyu, sahabatku isih urip. Dan di SK dengan tugas membukukan Al-Quran. Catat sampai utuh urut 30 juz. Teliti 10 pencatat wahyu sepakat benar ya iki Quran. Tok. Selesai sudah. Laku ilek saman gak percaya karo Abu Bakar. Abu Bakar ini. Saman malah ra percaya to karo mushaf. Bahaya meten gak percaya sahabat. Bahaya. Terus zaman Sayyidina Utsman, Islam nyebar ke berbagai negara. Termasuk sampai India barang, sampai Turki, sampai Afrika. Zaman Sayyidina Utsman wis nyebar tekan dinti. Kuatir Sayyidina Utsman itu ulama di masing-masing kota nyatat Quran sakarepe dhewe. Gek jangan-jangan Quran ning Sam beda karo Quran sing ning Madinah, bahaya. Akhirnya langsung buat proyek baru menyalin Al-Quran. Dari Quran 1 dari Abu Bakar tadi diperbanyak menjadi 6. Sing ditugasne nulis yo bongsone Zaid bin Thabit yang dulu juga diperintah oleh Kanjeng Nabi. Nyatet. Diteliti bener para rawuh, sak hurufe ra beda karo Sayyidina Utsman disetempel tok dengan setempel Utsman bin Affan. Jenenge Mushaf Utsmani. Alhamdulillah beres. Enggak ada perbedaan pendapat tentang Quran menjadi mushaf muwahhad. Sak donya disepakati mushafe siji kuwi. Madhabe rono-rono tapi Qur'ane padha ngantos sakniki para rawuh. Barokah proyeknya Utsman bin Affan. Lamun kita ora percaya teng Sayyidina Utsman, nuduh Sayyidina Utsman ora amanah, nuduh Sayyidina Utsman ra jujur, akhirnya zaman yo ora patek percaya karo
Quran iki. Lek ora percaya kafir no. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Paham apa niki? Ahlu sunnah mendahulukan sahabat. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Tapi kalau bersolawat secara umum ngoten mawon, tidak dalam kerangka menjelaskan urut sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Disebut wa ali ya boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sholawat biasa ngoten niku. Kula terusaken. Hadirin, lalu sulalah. Kenapa enggak disebut dzurriyyah? Menyebut keturunan Nabi kok dengan sebutan sulalah. Dzurriyyah keturunan, siapapun yang dianggap keturunan. Yang kadang-kadang ya belum tentu remeng-remeng bareng. Kalau sulalah itu saripati, inti, wis disortir, apa sortiri? Sortiri apa? Wis diteliti, wis di tracking, wis divalidasi, wis diverifikasi, wis difilter, menghasilkan sing asli inti, kuwi jenenge sulalah. Adam diciptakan ming sulalatim ming tin. Halo, ming sulalatim, ngerti yo? Zaman diarani kula gaya-gaya engko. Ming sulalatim ming tin. Bukan Adam diciptakan dari ndut mboten. Tapi diambil sarinya sulalah. Sulalah maknanya sari, inti. Quran selesai. Quran nyel. Itu ST nyel. Quran nyel murni. Enggak kecampuran yang lain. Jadi jimat. Aku tinggalkan buat kamu 2 jimat. Mau cekeli selamat, ramok cekeli ras selamat. Quran sunnah. Quran beres, jamin asli. Hadis ketika itu, 100.000 hadis lebih. Campur-campur, ono sing sahih, ono sing dhaif, ono sing mungqati, ono sing mardud, ono sing mungkar, ono sing musalsal, ono sing mudallas, muacem, ono sing maudhu. Lah iki lek ora di tracking, lek ora diverifikasi, ora dipilah, jangan-jangan kadung dia lakoni pol-polan, diyakini hadis Nabi, lihat dadak engkau dawe Abu Jahal dadak. Na'udzubillah. Makanya Imam Bukhari tampil baru rawuh melakukan jarah wa ta'dil. Hadis ewon-ewon dipilah, di tracking, diverifikasi, difilter, disurtir sampai akhirnya teng Sahih Bukhari karek 4.000 baru. Dari 100.000 lebih karek rapopo karek 4.000 murni, orang memegangi enggak mamang, daripada 100.000 tapi enggak murni. Mangan sak lepek sego murni lebih jaminan sehat daripada rong piring munduk-munduk tapi campur telek pitik. Nah, tenan. Halo.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Bukhari, Imam Muslim, ono perawi ngapusi pisan, corek hadisnya. Hadis maudhu, palsu. Ono perawi lalian, corek. Hadis doif, perawi dangling, lalian, serakan dipercaya. Ono perawi kadang tarkus salat, mungkar, rakan diterima. Ono perawi kok kadang gendaan barang wis semardut. Juan dipilih mung sing prawine jos-jos para rawuh. Ngono kuwi lho penelitian hadis. Qur'ane beres sejak zaman Imam Bukhari, hadisnya yo beres. Lah jimate kurang siji. Lek wau hadisnya ku tinggalkan buat kamu 2 pusaka. Cekelono ben selamat, Quran Sunnah. Hadis yang lain, Quran wa itroti. Cekelono Quran lan keluargaku. Ojo sampai ninggal keluarga. Nah, perintahnya ke Quran, dan Quran tenan beres. Perintahnya pengi hadis, dan hadis tenan sokit. Saiki perintah ceklono keluargaku. Lah irung pese iki apa bener diarani keluargane Nabi. Kek kabeh-kabeh padha ngaku keturunane Nabi. Kok kadung dipegangi di ngalap barokah lah tibake gak barokah. Putune kenarok jangan-jangan. Quran beres, hadis beres. Nah, yang ketiga niki krono ada sekian banyak masalah perlu para rawuh di tracking juga. Perlu dilacak juga. Perlu dilakukan penelitian pembuktian. Sehingga kalau itu kita sepakat dilakukan itu secara saksama, negara turun tangan, para profesor juga turun tangan, kelompok pro kontra duduk bersama. Nanti kita harapkan hasilnya, iki lo keturunan Nabi tenan asli, kuwi lo sulalah. Nanti nebaro rawuh. Makanya ya Rabbi wardo anis sulalah. Kalau enggak dilakukan penelitian, pembuktian, jangan-jangan kadung mau suwani, mobil mau wehne ben barokah, anak ayu mau wehne ben barokah, tirabi kono lala tiba anak putune. Ngono lho para rawuh. Ya Rabbi wardo anis sahabah, ya Rabbi wardo anis sulalah. Nyebutnya pakai sulalah. Kulo menduga penulis tiba niki juga rodok kroso, jangan-jangan nanti di akhir zaman sopo anak putune Nabi, sopo sing ora, jangan-jangan iltibas subhat, campur baur enggak karuan. Nah, makanya dia terus pilih kata nama sulalah, sing sarine, sing intine murni. Dan Quran nggih ngoten memberi isyarat wa yutahhirakum. Niki lho. Ahlul bait niki lho. Halo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lho, endi Pak? Sing li tahirakum sadurunge maneh nek badhe ya Rasulullah niku lho innama yuridullahu apa liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Gusti Allah pengen sangat mensucikan kamu hai ahlul bait, memurnikan kamu
Suci murni itu pribadinya murni, dengki, dendam, sombong, munafik, kufur, gak enek kabeh, murni. Niku tahirakum. Dan barangkali ono duduk anak putune nempel kono, duduk keturunane nempel kono, duduk kakane ditempelne kono. Itu juga perlu dimurnikan ben suci. Liyutahhir apa? Jadi wa yutahhirakum tathir. Nah, kajian penelitian itu penting. Terus kula piyambak para rawuh. Santri ini kadang sumerep. Dari golongan ngoten niku. Sowani kadang ngrasani koncone. Lah kula tiyang Jawa kan enggak ngerti. Ya iya, aja percaya karo kuwi. Kuwi duduk kuwi. Golongan padha konone ngaku aku iya kuwi duduk. Lah terus cara memastikan sing iki keturunan Nabi iki duduk iku piye? Lek dibuktikan ra gelem, dites ora gelem. Dilakukan kajian jarene benci kepada Ahlul Bait. Lah tibake kono dhewe bermasalah. Lek aku keturunane lek kuwi duduk. Lah kita wong Jawa ya ora roh. Kecuali ada bukti. Terus dalam menghitung nasab keberapa? Enek sing ngaku nasab 29. Ono sing ngaku nasab 28. Ono sing ngaku nasab 33. Ono sing ngaku nasab 38. Ono sing ngaku nasab 42. Enten maling ngaku nasab 50 piro. Nung podo-podo anak putune kekaceh iku kok. Siji ngaku 28, siji ngaku 38. Is kacek 10 nasab. Saman karo mbah yo te 4 nasab. Karo mbah canggah 5 nasab. Kalau mbah wareng 6 nasab. Kalau mbah udek-udek, kira 7 nasab, kalau mbah gantung siwur, 8 nasab. Lagi podo-podo ngaku keturunannya kacai kok. Aduh mentok. Hal-hal demikian ini para rawuh mengundang pertanyaan. Jadi bener para to. Sing bener kuwi sing ndi to? Perlu pembuktian. Memang ada masalah di intern mereka. Halo. Jadi diadakannya penelitian itu enggak mengada-ada. Memang ada masalah ngono kuwi. Dapak lamun kacek aku nasab 52, wi 53, wi 54 kan cedek para rawuh. Iki kacek 20 barang. Halo. Lalu naskah, makhtutat manuskrip yang menceritakan menulis nasab itu. Itu data pustaka, manuskripnya juga beda. Manuskrip abad 4 ngarani anake Ahmad bin Isa mung 3. Wong-wong kuwi duduk keturunan Nabi. Tapi manuskrip abad 9 menulis bahwa Ahmad bin Isa anake 4. Wong-wong kuwi termasuk keturunan Nabi. Lah kita wong Jawa pengen takzim, pengen mahabbah. Lalu kita ingin memastikan sing bener jane manuskrip yang mana tuh? Perlu dikaji tuh. Mana manuskrip kitab yang asli, mana manuskrip kitab yang palsu. Sehingga lek dadi genah tenan wong Jawa sing duweh-duweh ngene iki arep takzim, arep mahabbah, arep tabarukan, arep tawasulan, kuwi janeng anak putune Nabi tenan, ngono lho. Halo. Adanya data kitab yang simpang siur,
Lek nggak dilakukan penelitian, ya panggah mamang para rawuh. Kadung tak ambung tangane tibake duduk. Kadung tak remehne tibake iya. Lah ngono lho. Penting mboten penelitian. Penting supaya akhirnya hasilnya jadi sulala. Ya Rabbi warda anis sulala. Dong. Iki ora paham iki piye. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lajeng cara kula para rawuh. Wong ngaku anak putune Mbah Mustamar. Wajah yo gak adoh-adoh kula kali mat adik kula niki. Wonge gampang percaya ngoten. Iki putune Mbah Mustamar, oh rada memper. Iki buyute Mbah Mustamar, rada memper. Padha Jawane padha mlitare. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah. Said Maliki Quraisy, Nabi yo Quraisy. Said Maliki margane Bani Hasyim, Nabi Bani Hasyim. Nabi ganteng, Said Maliki yo ganteng. Nabi gagah, putih kemerah-merahan. Said Maliki yo gagah, putih kemerah-merahan. Jadi kitab Ihya jambange ombo Nabi. Said Maliki jambange yo ombo. Nabi Fatonah cerdas pol, Said Maliki cerdas. Halo, Nabi jujur pol, jembar dodone, gak nesuan, gak ngamuan, Said Maliki jembar dodone. Ngono kuwi lamun ngaku keturunan Nabi kan yo rada penak dipercaya tau. Kacang gak ninggal lanjaran. Lah barang sing ngaku-ngaku wong misuh-misuh. Babi, anjing, ngamuan, gek rapatek cerdas, tak banding karo wajah Said Maliki, aduh para rawuh. Gek duduk Mekah, Nabi ku Mekah, gek sukune duduk Quraisy, Nabi ku Quraisy, margane duduk Hasyimi, padahal Nabi Hasyim, Bani Hasyim. Terus ngaku-ngaku sing ra percaya dinesoni. Dibuktekne mboten niki kan repot apa ora rawuh. Sapa angel-angel ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penutup mungkin kapan-kapan ngaji diterusne malih. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhani. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bila urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri wa ila sibtaini nantasibu. Kami Ahlul Bait bernasab kepada Imam Hasan Husain yang tidak tersambung pada Imam Hasan Husain. Ojo wani-wani ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Wa ila sibtaini nantasib. Kepada dua cucu Hasan Husain nasab kami bersambung. Nasabam ma fihi min dakhani. Sungguh nasab murni. Ora enek beluke blas. Ora enek remeng-remenge blas. Ora enek awune blas, ora enek bleduke blas, nasab padang rawuh. Sifate yo mirip, cerdase mirip, karaktere yo mirip, gantenge yo mirip, sukune yo padha, margane yo padha lah ngono lho. Jan nasab padang tenan, nasabam ma fihi minta khoni. Sing orang ini aja ngotot. Iki dibaan lho Mas. Duduk pendapatnya Marzuki iki. Kam imamin ba'dahu khalafu. Banyak para tokoh-tokoh agama besar yang menggantikan kepemimpinan imamah, meneruskan kepemimpinannya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya. Minhu sadatun.
Dari nasab itu sadatun bila urifu. Dari dulu dikenal dengan sebutan sayyid-sayyid. Sadah itu jamak dari sayyid. Dari dulu keturunan Nabi Sayyidina Hasan Husain, anak cucu Hasan Husain disebut sadah, sayyid. Minhu sadatun bila urifu. Dari nasab itu lahir para sayyid, dan dengan sebutan sayyidlah mereka dikenal. Tutuk anak putune Nabi ragelem disebut sayyid. Aku Sabil, Torik, terus siapa mana? Siapa? Semunuwilah. Nek coro tibaan minhu sadatun, sayyid. Wa bihadzal wasfi qad usifu. Dengan sebutan sifat sayyid inilah anak putu Nabi dan sifati. Wa bihadzal wasfi qad usifu. Sejak kapan disifati sayyid? Aja liyane sayyid ya. Sayyid. Min qadimid dahri wa zaman. Sejak dahulu kala. Dene keri-keri ono sing ngaku anak putune Nabi. Aku anak putune Nabi Mas. Tapi itu sayyid iki Torik. Ya. Tutu anak apa? Yo orang ngono kuwi Mas. Nasabam ma fi min takhoni kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun para sayyid bila urifu wa bihadzal wasfi qad usifu. Dengan sebutan sayyid itulah sejak zaman dulu anak cucu Sayyidina Hasan Husain diberi sebutan. Clear nggih? Terus mengke piye iku sifat contone sapa? Mithlu Zainil Abidina Ali wabnihil baqiri khairi wali wal imamis sadiqil hafili wa aliyyidil ulal yakini. Sampai sifatnya ini wali ghairillahi ma qasadu. Mereka anak cucu Nabi, keturunan Nabi ini dan layak ditabaruki, layak ditakzim, dimahabbai. Li ghairillahi ma qasadu. Mereka punya watak, enggak pernah punya tujuan apapun selain untuk karena Allah. Wa ma'al Qur'ani fi qarani. Kemana-mana senantiasa bersama Al-Quran. Ibaratnya selontongan anak panah. Ono ahlul bait, ono Quran di situ. Ono Quran di situ, ono ahlul podo hafid Quran, ngelakoni Quran, mendalami Al-Quran, menghayati Quran, akhlaki Quran, lakuni Quran. Niku ahlul bait mbiyen ngono kuwi. Saiki ana wong misuh. Abu Salbun abun. Cokat coda iya. Pun tibaan mawon. Ono solawate, ono akidai, ono ilmune. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruman wa la matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina wardu anna
وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إننا ضعفاء فقونا، وإننا أذلاء فأعزنا، وإننا فقراء فارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.